La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se ha comprometido en entregar oportunidades efectivas de desarrollo académico y proyección profesional a sus estudiantes. Por esta razón, nuestra universidad estableció que se debían fortalecer las competencias comunicativas del idioma inglés, motivo que en el año 2011 impulsó la creación del programa de inglés como lengua extranjera. Este programa se ha integrado progresivamente a las mallas curriculares de las distintas carreras de pregrado, ofreciendo recursos pedagógicos de última generación y beneficiando a más de 19.000 estudiantes. El programa de inglés surge como un anhelo de la universidad por dotar de inglés a todos los alumnos de las distintas carreras transversalmente. En ese sentido, diseñamos un programa en función de los descriptores del marco común europeo de referencia de las lenguas para poder acceder a los niveles que internacionalmente se reconocen. Es así que los alumnos de la PUCV, al ingresar, se diagnostican con la prueba de Cambridge. Los alumnos que se eximen se pueden certificar y los que no acceden al curso de inglés. El programa de inglés como lengua extranjera en la actualidad imparte 130 cursos en 54 carreras de pregrado, 6 cursos en el programa propedéutico institucional y también dicta clases para los programas de doctorados y para los profesores de la PUCV, con el propósito de potenciar el desarrollo de las 4 habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Además, cuenta con un equipo de docentes certificados, ayudantes y voluntarios angloparlantes. Mi experiencia como ayudante ha sido bastante enriquecedora dentro de estos 10 años trabajando en el programa de inglés. No solamente me ha servido para crecer como persona, sino también como futuro profesional y también como estudiante dentro de esta universidad. He visto en estos 10 años cómo los estudiantes se han sentido interesados en aprender un segundo idioma, y esto para mí ha sido bastante reconfortante. El dominio del inglés como segunda lengua se presenta como una ventaja competitiva y una herramienta educativa esencial, razón por la que hoy nuestra universidad es reconocida a nivel internacional como uno de los 130 centros autorizados de certificación Cambridge, cumpliendo además con las normas de calidad que exige el Cambridge English Language Assessment. Los cursos de inglés de la universidad me ayudaron a practicar, potenciar y reforzar mi inglés. Y la oportunidad de certificarme también me abrió nuevas posibilidades laborales y futuros proyectos. Esta consolidación ha permitido certificar más de 1.000 estudiantes en los niveles B1, B2 y C1, bajo el marco común de referencia para idiomas. Los alumnos que voluntariamente acceden a esta certificación pueden optar a desarrollar sus estudios en el extranjero mediante intercambios estudiantiles, así como también gozar de una mejor inserción laboral. Yo, como estudiante de trabajo social, me proyecto trabajar en el servicio público. Por lo tanto, debido al incremento de la migración en este país, considero importante tener esta certificación y aprender inglés para realizar una comunicación efectiva y ser un puente entre las necesidades de los extranjeros y yo como profesional. Por lo tanto, estoy muy agradecida de la universidad por la oportunidad que me entrega. Considero que profesionalmente la certificación es un respaldo del nivel de inglés que uno tiene. En mi caso particular, yo trabajo en una empresa que es de la India, y tener esta certificación me va a ayudar a poder buscar nuevas oportunidades y nuevos horizontes en mi carrera profesional, que es lo que yo estoy añorando. El programa de inglés como lengua extranjera en sus 10 años de implementación ha permitido que hoy nuestra casa de estudios sea reconocida como un ejemplo de calidad, posición que nos motiva a seguir trabajando en un perfeccionamiento global y continuo que beneficia a todos los miembros de la PUCV. Celebramos 10 años de existencia del programa de inglés como lengua extranjera de nuestra casa de estudios. Formo parte del grupo de profesores que día a día reconoce el esfuerzo de nuestros alumnos por ser cada día mejores profesionales. Los invitamos a aprender, a participar, a practicar el idioma y finalmente a certificar con un examen Cambridge reconocido en el mundo entero. Don't miss the opportunity. Join us. Bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro encuentro de la semana de inglés. Vemos bastantes personas ya asistentes, así es que desde ya muchas gracias por su motivación. Hoy, martes 10 de agosto del año 2021, les damos la más cordial bienvenida a la semana de inglés que hemos titulado Una ventana al mundo. Comenzaremos el primero de 3 días de presentaciones titulada Chit-Chat Café, y esperamos contar con su activa participación. Mi nombre es Daniela Guerra, profesora del programa de inglés PUCV. Conscientes
de los desafíos de ofrecer una educación integral en un contexto global, el programa de inglés como lengua extranjera PILE ha desarrollado una completa programación para la semana, la cual pueden revisar en nuestro sitio web. Por favor, utilicen el chat para comentarnos desde dónde se están conectando y qué estudian en PUCV para conocerlos. A todos los que están presentes, coméntenos de dónde están, dónde vienen, qué carrera estudian, forman parte de propedéuticos, les gustaría estudiar en PUCV. Todos los presentes, si nos pueden comentar al respecto. Vemos bastantes personas ya conectadas, son 70. En Chile estudia bioquímica Cristóbal González. Bienvenido, Cristóbal. Muchas gracias. Sebastián, desde Viña del Mar, Ingeniería Civil Industrial. Muchas gracias. Tenemos una representante quillota de agronomía, Mauricio Cortés, desde Ovalle, psicología. Cristóbal, bien, Dominic, Isabel, Paula, Puerto Montt está presente con licenciatura en artes, Ronald, tenemos Santiago, Quillota, San Antonio, San Felipe, Viña del Mar, Limache. Tenemos más representantes de Quillota presente, Valparaíso, Valdivia. Muy bien, Salamanca, perfecto, San Antonio. Vemos por ahí un doctorado en biotecnología en Concepción, perfecto, bienvenido. Ingeniería Civil Informática desde Santiago. Tenemos Puerto Montt, Bioquímica San Vicente de Tahuatahua, La Ligua, Viña del Mar, licenciatura en Artes, más personas también de Santiago en Ingeniería Comercial, Contador Auditor desde Santiago, Agronomía, también presente, Quillota, propedéutico de Ingeniería, bienvenida Scarlett González también. Como les comentábamos, todas las preguntas van a ser respondidas por nuestros expositores al término de cada presentación. Desde ya les agradecemos su voluntad de compartir la experiencia de los expositores del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de nuestra directora, la señora Claudia Parra, y también nuestros expositores. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bien. Exactamente, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por su interés. Contamos con la presencia de la señorita Madison Green. Welcome, Madison. Marley Gable. Sofía Gutiérrez. Fernanda Díaz, quienes el día de hoy compartirán su experiencia como alumnas de intercambio. Bueno, es hora de comenzar. Tendremos 60 minutos aproximadamente de conversación e interacción. Los invitamos a ser muy activos en su chat, ya que vamos a estar leyendo sus preguntas para que cada expositor, al término de su presentación, pueda responderlas. Ustedes pueden hacer sus consultas a cada expositor por el chat en inglés o en español, como les sea más cómodo. Tendremos 2 presentaciones en inglés y 2 en español. Como les decía, vamos a comenzar dando la bienvenida a la señorita Madison Green, quien hará su presentación en inglés. Madison is a master's student studying Spanish literature and Latin American history at the University of North Carolina and studied here at PUCV in 2018 and will now talk a little about her experience studying abroad. Madison, welcome. You can start. Hi, thanks for inviting me. I'm going to try to share my screen. So let's see. Just let me know if you can see it. Yes, we can. Oops, sorry. All right. So I sort of have a presentation for you guys to see some of the photos that I took and sort of explain my journey to Chile and back. I studied there in 2018, so it's been a little while. So it was nice seeing the video and seeing the building again. It's been a little while for me. I studied 1 semester, so I studied from February to July and stayed a little extra to travel around in the summer before coming back. But just so you guys understand a little bit about me and sort of how PUCV fit into my career and with my personal goals as well. I graduated already last semester from the program that I was in studying at PUCV. I studied Spanish and International Studies and now studying for my master's degree in Literature and Latin American History.
So to start off, these are pretty much the first few photos that I took when I arrived the first week. I know everyone's experience as an exchange student is different, but mine sort of started with a host family. So if you guys do decide to study abroad, wherever it be in the world, for whatever reasons, you'll have some options. So I had some friends that, had an apartment with local students and also exchange students, but I chose to live with a host family, and that sort of helped center me when I got there. They helped me, learn how to use the bus, and helped me with food and washing clothes, and pretty much answered any questions I had about Spanish or just the culture or just really anything. They were there for me, and it was well worth it. I still am in contact with them today, and so if you do choose that, it's not just a one-time thing. It's something you're making friends for a lifetime, basically. I'm sure you guys recognize these pictures. That's closer to you than it is to me at this moment, but I was just taking pictures of the beach. I went to school in the mountains, so that was something completely different for me. And the market as well. We don't have that here either in the United States, in North Carolina at least. We don't have that in the city I live. So just a lot of different sights for me at first. For those of you who do decide to go, it might be a lot at first, a lot of difference. I arrived in Chile not speaking a whole lot of Spanish, and that was my goal, to come back and be able to speak and read and write. And I definitely left able to do all three of those things. So wherever you choose to study abroad, make sure you are aligning it with your goals and sort of pushing yourself outside of the box. Okay, these are some pictures from my favorite spots in the city. I lived in Viña del Mar, so whenever I came to school at PUCV, I would leave and then go watch the sunset over the ocean. I live on the East Coast with the Atlantic Ocean, so that was something that was really a first for me. I had never traveled to the Pacific Ocean, so it was something that I really appreciated and sort of fell in love with. And I have a picture from the top of the hills in the city as well. Just loving to see the ocean again. And when you do study abroad, make sure, you pick a place that is unique for you and like I said, just aligns with your goals. So these photos here are pretty much about me getting to know Viña del Mar and Concon and Valparaiso and just the surrounding area. It was really important for me to get out of the house and meet locals and speak in Spanish and get to know the different sites. So I spent some days taking local tours and meeting friends that way. The one awesome thing about PUCV is the exchange program there. There was a lot of classes available to us in English and Spanish based off of what we wanted to do, but also in that same sense, it was really easy to stay in your bubble and talk to just international students, just speak in English, just talk about the things but I definitely tried not to do that. I tried to make local friends and just sort of push myself out of my comfort zone so that when I come back, I had grown from the experience and had memories to share with my friends and family. But these are just some of the photos. The photos of the dunes at Concon is my first experience sandboarding. So that was definitely something I haven't done since then, but I loved it. So I have some pictures to remember that with. And this is, like I was saying, these are my friends that I made there. Only one of them was an international student, the girl in the gray jacket here. And the other two I had met on a tour of local art. And then Camila, the girl, sort of introduced me to Alejandro. But the point here being, if your goal is to learn
English or a foreign language, whether it's Japanese or English or whatever, it's really important to interact in that language. So like I had said, I had arrived in Chile basically, I guess speaking a basic level of Spanish, but because I had spent most of my time with Chilean friends and with my Chilean host family, I left and I was able to say that, you know, my speaking level was definitely elevated from when I arrived. And I added these pictures in here because this is sort of what made my study abroad unique. So basically, wherever I would travel, or even if I took a tour in the city or just went out with my friends, if I saw a dog, I would just take a picture with a dog. So I have like a scrapbook of pictures of my travels in Chile, and half of them are with dogs, but it's sort of my mark on my my experience. And if you do go study abroad, just make sure that you make it your own. There's a lot of people out there who perhaps, like for example, my friend recommended Chile to me in PUCV, and I ended up going because of my goals, but there's going to be a lot of people out there who perhaps tell you to do this and that, and make sure you don't do this while you study abroad, but in the end, make sure you make it personal. Just sort of add a little experience in here or there, or whatever it may be, just to make it personal to you. These are of some of my travels within the country. It was so hard to choose between pictures, so I didn't get to include a lot of them, but I sort of tried to vary by location, from the north to the south, and then to the desert. And I also went hiking. I had hiked before, but I severely underestimated how intense the Andes Mountains were. Here in the East Coast, where I went to school, the mountains are more like waves, so they're very calm. If you go hiking, it's not like you're sweating to death. But when I went to hike in Chile, it was quite literally a 6-hour hike up the mountain and a 4-hour hike down, and no one prepared me for that, but it's something that I'll never forget. And I have some amazing stories, and I met amazing people along the way too on that hike. So sometimes you just got to push yourself to do things you've never done before. These are from Peru. So while I was in Chile, I was also able to travel a little bit outside of the country. And hopefully those of you who do study abroad will be able to say the same thing. Not only is it important to get to know the city in which you're studying, and the country in which you're studying, but if able, you know, just traveling and getting to know places that you've never known before. And I did this with some friends I had actually met at the university at the time. And like I said, I still talk to them today too. So these, not only do these experiences stay with you for a lifetime, you're making friends for a lifetime, and from all over the world. My Chilean friend Camila that I met, she lives in Portugal now. My best friend from PUCV is in Boston, United States. You're just sort of expanding your network of people, expanding your skill set, whether it be language or whatever you're studying. Even if you work abroad, you're just expanding your network, and it's much worth it at the end if you do so. And I sort of add this in here. This may not make sense at first glance, but I had to write a thesis for my my degree that I graduated last year, and I had no idea what I was going to do it on before going to Chile. But it just goes to show you that when you do go to these places, it can be more than just memories and pictures and friends. One day I was out on a tour and I saw this phrase graffitied on the wall, "Si no agua no hay vida." And I went to class the next day and started asking questions about why that was on the wall and what it meant. And 4 years later, I wrote my thesis on that, about Chile and access to clean water in Chile. So it just goes to show you that it can be more than just an experience and friends. For me, it's been a career. Not only did I leave Chile speaking better Spanish, but now I'm in a master's program speaking Spanish.
So pretty much everything would be like a class that you guys take in PUCV. And I'm also working for nonprofits with Spanish speakers. So it quite literally changed my life studying abroad. And I take every advantage or every opportunity to speak to students about studying abroad here and abroad. So it really has been a pleasure speaking to you guys. I guess this is my last slide here, but just for those of you wondering, what are the most important takeaways, in my opinion, from studying abroad, is if you are curious, take the first step and talk to your school and your program. They know the most about, what's best for you and what fits into your plan, and just how to get you there, whether it be an exchange or through a third party program. I personally did a third party program. My school didn't have an exchange. So I had to sort of find an intermediary to get me to PUCV, but it was well worth it. Number 2 would be make sure you're looking around at different areas based off of your goals. My first thought when I studied abroad was not Chile, surprisingly. I thought I would be going to Spain, but with my goals to learn Spanish, I really needed to be in an atmosphere where I absolutely needed to use it. I arrived and imagine just going to the grocery store and not knowing how to ask for something. I learned very quickly how to ask for things and to order food, and even with my friends, just have conversations. So in an area like Spain where you can speak English very easily, that might not have happened so quickly. So if you're interested in studying in the United States, don't go to Miami. There are a lot of Spanish speakers there. But yeah, just challenge yourself and make sure you pick an area that works for you. Number 3 would be just plan. Make sure you plan. You can't plan everything. I think one of the best, or some of the best memories I have in Chile came about by not planning, but you have to plan the essential things. So make sure you have funding. I personally had to write essays and look for scholarships. So if you're that person, that's okay. Sometimes it's not easy, but it's worth it. Some of the funnest things you'll do in your life are just not easy. Make sure you plan your travel, whether that's to the country or within, and crossing borders as well. And for me, it was super important to graduate on time. I'm sure that you guys with your programs, I'm not sure exactly how that fits in, because I think it's a little bit more strict there as far as picking classes and such than in the United States. But in general, just make sure you're staying on track, whether it's doing your homework or whatever. So just make sure that you're getting your degree, basically. And then stay true to yourself. So just make sure that you are doing everything you want to do. And when you come home, you can do exactly as I'm doing now, just talking to others about your experience and what you learned, and making sure that that experience is yours. So yeah, that's pretty much what I have for you guys. If you have specific questions about my time in Chile, that would be great, but that's all I have. Thank you so much, Madison. I was reading some comments of students who are making here using the chat. We've got a section called question and answers, but you can also ask questions using the chat, the regular chat. Maybe we've got a question that is in Spanish from Sebastián Dempster. He asked, ¿cuál es tu mayor miedo de viajar de intercambio? It would probably be going alone is probably the hardest part. Just going to an area where you don't know anyone. For me also, I wasn't great with the language. So it sort of was like a sink or swim moment, like we say. You either learn very quickly or you struggle, which is just fine if you struggle too. But I think that was probably the hardest part. Also leaving my family for months on end. So yeah, I guess that just ropes in with going alone. I think the first, I guess, buying the flight to go to Chile was the hardest. So that's what I have. Thank you. We also have, I'm sorry.
You were No, saying? I was going to say, I see that next question about funding. So my parents didn't pay for my study abroad, and my school didn't either. So I really had to look for scholarships. I wrote maybe 5-6 essays to different scholarship programs here in the United States, asking for funding, telling them about, you know, my career goals and what I'm doing. And I did get some scholarships to study abroad, and that's sort of how I was able to do that. Also, for me, the host family was extremely important in that too, because it turned out to be a little bit cheaper for me than doing an apartment on my own. Also, in-house, you do laundry and they cook food for you. I mean, you're paying them to do all of these things, but it's just cheaper than doing all of those things on your own. So you just sort of just have to think about all of the tiny details about money you'll be spending. And for me, scholarships is what got me to Chile. Nice. Tahani Masu asks, how much time did you spend in Chile? So I started in February. That's when I arrived at the end of February. And then I left around August. But the last maybe 3 weeks I was traveling. So I would say a good solid portion would be February to July. Catalina Neira says, when did you find the motivation to take the step to really get invested in this? So she wants to know, when did you find it? Yeah, so like I had mentioned, I went to a school in the mountains and it was a small school. The Spanish program was great in that I got to interact a lot with Mexican migrant workers, but it just wasn't enough for me to really learn Spanish like I needed to in order to advance my career like I wanted to. So I knew that if I wanted to learn Spanish, I could not stay there the whole time, if that makes sense. So I had to study abroad in a country that spoke Spanish. I had to live in a country that spoke Spanish for an extended amount of time. And I just sort of it wasn't really like I forced myself to do it, but I knew that if I wanted to do the career that I wanted in the future, I'd have to do it. So it was scary at first, but at the end, it was worth it. I would do it over again if I could, honestly. I believe you. We have a final question for you, Madison. Thank you for replying for all the other questions. Now, the final question from Catalina Neira. How did you like and how did you deal with the cultural barriers? Well, it really wasn't that hard because I had already been studying Spanish. So and I already spoke basic Spanish. It was just, developing on top of those skills I already had. As far as the language barriers, it was just a learning process. I think when you learn a new language, the hardest part is the beginning when you have to be humble, just like putting yourself out there and saying things wrong if you don't know. But it's really important to make friends and find people that are patient with you and that understand the struggle, basically. So that was how I sort of overcame the language barrier, just being patient with myself and being humble. But also the cultural barriers, there weren't really that many that I can remember. I'm just the type of person that goes with the flow and is just very patient. So I was really just showed up with an open mind to learn all that I could learn, whether it be language or cultural. And I just took things as they came, and it worked out. So. Thank you very much, Madison, for your presentation. Nos quedamos con tus frases. Push yourself outside of the box. Try to make local friends. Hiciste muchos comentarios sobre hablar un idioma extranjero, importante interactuar. So thank you very much, Madison, for sharing your experience. We really appreciate it. And we wish you the best of luck in your future projects. Thank you so much. Now we will continue with Marley Gable. Marley, welcome. Nice to meet you, Marley. Thanks for having me. I wish that Madison had gone after me because I did not
prepare a beautiful presentation with photos for you all. So hopefully my voice is entertaining enough. It is. But it was really great to hear about your experience, Madison. I think that you and I were there at the same time, which is kind of exciting. I don't know if you remember me, I don't remember you, but timeline wise, we were there at the same time. I'm really excited to be here to talk to you all about study abroad, because for me, it was a really special experience. I think I would echo a lot of the things that Madison shared with you all. And one of the things that I got to do that was unique and kind of feels like it added on to and helped support my experience while I was studying abroad was the external travel. So I was out of the United States for about 8 months, and I traveled first and then arrived in Chile and then traveled after. So I kind of got a sandwich of travel on either end of my experience. During that time, similarly arrived with, limited language experience and just had to figure things out. And that was really enjoyable. So I would highly encourage looking for opportunities to travel, looking for opportunities to go to different places, depending on where you're located. Unfortunately, the United States does not have as great a public transportation, I think, as a lot of Latin American countries. And so it is a little bit more difficult to get to and from. But as much as you can, definitely account for where you want to go and things that you might want to see, and then plan around getting to be in those places and being able to do that. So I landed in Colombia, and I traveled through Colombia for about 2 weeks. And then I crossed the border into Ecuador, and I traveled in Ecuador for about 3 weeks. And then I crossed the border from Ecuador and into Peru, and then from Peru flew to Santiago. So that was kind of my trip down. And I was really fortunate to have gotten that experience to see a bunch of different countries, to get to hear a bunch of different dialects, which was a very interesting part of learning the language, and in hearing the ways that different words, the commonly used words like a bus being called an autobus or a micro, those different types of cultural differences was really special. And I think that you'll see that as you go and travel in different places as well. So that was really unique. I did stay with a host family as well. And so that experience was, I think that it was enjoyable in some regard. And I do also think that there's benefit to doing the apartment. So it really depends on, like Madison said, what your goal is and what you're looking for. For me, I chose to live with a host family because I wanted to have immersion. And my host family wasn't as social as I was maybe looking for. So it maybe would have been beneficial for me to look for an apartment with other Chilean students to be able to get that full-bodied immersion. We had interesting conversations, but it didn't really challenge the realm or the boundaries of what my language was. It was very much so the conversations with the words that I already knew. And so there wasn't a lot of pushing on the boundaries there. For classes, I took a couple of classes with Chilean students, and I took a couple of classes through the specific exchange program with more international students. I liked both of them, and I really recommend, if your program allows you to, and the school allows you to take, and I'm not sure what programs will look like or if they'll have a specific set of classes just for international students like PUCV, but I would recommend taking classes outside of that and taking classes with English speaking students or with students that are local to the school that you're located at. That really is helpful because you're, again, just another layer of immersion. It's just another layer of being exposed to that language and being really in a position where you have to use it, and being forced to have to use it. So I think that was really helpful. And it also gives you a different cultural experience of how classes are done. And for me, there were a lot of differences in the way that my university ran classes, the way that my homework was, the way that my assignments were due, the amount of readings that I had. I was in a first year art history class with Chilean students in Viña. And so I took the bus the opposite direction and then took the bus to the main campus in Valpo every day.
but that was wild. I was not prepared for what that class was going to look like. And it really gave me a different perspective of the whole education experience because of freshman students, first year students being, just ready to roll. And I was totally unprepared for what that art history class was going to be. So highly recommend that. And then you get, the experience of being in those classrooms and hanging out with those types of students. So I would recommend those two things. I think that it's also helpful to take opportunity to travel, to plan your schedule around what you might want to do. So as you're starting to look at your schedule, I tried to put all of my classes into the same 3 days so that I had a 4-day weekend every weekend. If that's possible, I highly recommend it. If it's not, then try and maximize the time that you do have off and think through what it is that you want to accomplish with your time there. It's kind of fun to have a bucket list of here's what I want to do, here are some of the things I want to see, and then plan around those goals. Having traveled both before and after and during the semester, I think that the budgeting component was really important for me. Similarly, I had to have several different scholarships that kind of made a patchwork of funding for me to be able to travel and made that possible. And it worked really well with my university. And then I had to have extra funds to be able to purchase my plane ticket or bus tickets to and from, or plane tickets to and from. And then also to be able to buy things that I thought I wanted to bring home with me as memories and keepsakes. So definitely be diligent about how you plan out your budget. It's helpful to give yourself a little bit of flexibility and say, okay, I'm going to take out this much money right now, and I'm going to see how I spend it over the week, and then give yourself kind of that litmus test of a week. So figure out what that week looks like, and then be able to spend from there and have some more information about your spending habits and what you like to spend on. One piece of advice I wish that I had been given before I left was, while it's really important to budget and make sure that you're not overspending or getting yourself in a sticky situation with money, be willing to spend money on food that you have not tried. I didn't try some things, and I really wish that I could go back and just convince myself that it was worth spending that. So spend money on food that you have not tried. That's a really exciting way to experience a different place and to experience something. And those memories and those flavors are going to last. And so take that opportunity to taste it all if you can, and taste the different things and get an experience there. I would say another thing is be really curious about what opportunities there are for you, whether that's doing something on your weekends that you maybe normally wouldn't do, or pushing yourself within your comfort zone, but figuring out where those limits are and figuring out what's comfortable and what you'd like to experience, and being curious about people. Some of my best memories and some of the most distinct conversations that I had were when I was sitting next to somebody on a bus, and we had 4 hours or 8 hours, or we had any length of time in between to and from. And I could just ask them questions. You meet some really unique people, and people like to talk about themselves, and they'll be willing to share, and then also willing to hear from you about what you're doing there. People were really curious about, where I was coming from and what I was doing. And it was exciting to be equally curious about who they are and what they have to offer. And then also be curious about what types of things they might recommend. Most of the time they're living there. I ran into somebody in the airport in Panama before I landed in Colombia. And I asked him, if he was from Colombia, and he said yes. And I asked him what he recommended that I do there. And he recommended to go to this huge cultural festival. And it wasn't originally part of what I was going to do. It wasn't part of what I was going to try and see. And it completely changed my course of my travel in Colombia so that I could go to this festival. So ask people if they have things that they recommend. Lots of local communities will have, the things where they think their community shines the brightest, and to be able to participate in those and see those types of things is a really unique treat. So I would say be curious. I think one of the other things that I would like to share about my experience is just the commonality of people that you're there with. I think for both myself and Madison,
a large component of what our experience was to be able to learn the language and to be able to immerse ourselves and be able to be forced to learn it in certain situations. And so finding people that have that similarity. I know a lot of students that traveled during the same semester that I was in Chile that were from the United States that didn't speak Spanish with each other in their friend groups because English was the default and it was a lot easier. They didn't challenge themselves to make friends with local students. They didn't challenge themselves to speak Spanish with their host families. And I think that in those regards, your experience is lacking if you don't challenge yourself to have that clear goal and to have that clear idea. And so I would just speak Spanish with anybody, even if I could tell that they were an international student, I would start the conversation in Spanish because I assumed everybody is here to be learning Spanish. And if you don't want to talk to me in Spanish, well, then maybe we're not going to hang out because that's why I'm here. And so that was an important North Star for me, was just always seeking those opportunities. And same thing with staying with my host family. It was seeking opportunities. I was trying to push those conversations further. Like I mentioned, I didn't feel like there was a lot of depth in our conversation with my host parents, but when I did get the experience of visiting with my host family, they had adult children and they were really interested in having like really interesting conversations about the political landscape in Chile, about the climate, about those types of things. So in that regard, just know what your North Star is. I would also recommend highly, as you travel and as you start looking for things, know your dates and times. I don't believe that Chile does month and day backwards, but that can get really sticky if you switch. So just know your days and times and know where you're at in the world. And then two last things here, which I think are really important, and I think that we've both chatted about similar themes, which is this idea of challenging yourself, pushing yourself, figuring out where your boundaries are. I think two things with that are important to note too is to be really patient with yourself and with others. It's going to be challenging. There are going to be mistakes that you'll make. There are going to be days that are going to be harder. You might miss home a lot. You might miss your friends a lot. You might feel frustrated by the language. You might not feel comfortable in the setting. You might, experience people that are hateful or harsh on you because you don't have the same language skills that maybe you want to have yet. But be patient with yourself on those days. It's hard and we're human and you're doing amazing. And so reminding yourself of that will be really important, and caring for yourself. As much as it is fun to go out every night, to explore every weekend, make sure that you're taking time to help take care of yourself, that you're keeping yourself healthy and that you're not overexerting yourself, because ultimately it's just the time that you have as part of your journey, and you need to make that what it is for you. But really taking care of yourself through all of that, I think, is important. And then being able to laugh at yourself. You'll make mistakes. And I think in terms of language, the best thing I learned was, I have no idea what I'm going to say. I'm going to butcher this sentence. I'm not going to get my grammar right. I'm going to laugh at it because I know that the people that speak this language are going to think that what I said sounds funny, and it just be willing to laugh at yourself, because there'll be some grammar things that you'll mess up. People will still get your meaning, but just be willing to laugh at yourself and take things a little lighter. So yeah. Thank you very much, Marley. You gave so very good pieces of advice to our students. Especially, I was taking notes, challenge yourself to have local friends, figure out where your boundaries are, spend money on local food you have never tried. Very nice phrases you gave us. Thank you for sharing. I would like to know if you have any questions. I can see that we've got Isabel Soto asking you, how did you manage the complexity of Spanish dialects between countries in Latin America? I think that's a great question. I think I was just mostly curious about them. I was just excited to be hearing the different dialects. Chile is definitely the most complicated, which I don't know if any of y'all have been told that, but Chilean Spanish is really difficult for non-Spanish speakers to learn.
Colombian Spanish is soft, it's really easy, everybody pronounces their words fully, and so it was a really good place to start. And then just hearing the differences and being curious about, I've never heard that word. Can you tell me more about what that means? Or trying to figure out why those things are that way. And that was one of the things that my host family was really excited to talk about, was why they spoke the way they spoke, and what types of Chilenismos they thought were the funniest or thought were the best. And so again, it just is a matter of curiosity, and taking note of it and asking, I'm hearing a different accent here. Am I hearing that correctly? Or is it just that I, am maybe hearing things differently today because last night I didn't dream in Spanish like I did the night before, or something like that. Thank you very much for your comments and your pieces of advice. We have Francisca Varas and Antonia saying thank you to you, Marley. Thank you very much for all the things that you shared. We are really happy to know that your experience was good. Thank you very much. Thanks for having me. Thank you for accepting the invitation. We are going to listen now to our teacher of English, Sofía Gutiérrez. Sofía es una estudiante recién egresada de la Universidad Católica de Valparaíso y nos va a comentar en español, si entiendo bien, Sofía, sobre su experiencia en Alemania. Sofía, bienvenida. Sí. Hola. Bueno, lo preparé en español porque no sabía quién iba a estar aquí, o sea, obviamente no sabía tal vez la diversidad de personas que íbamos a tener o en qué niveles de inglés podían encontrarse, entonces para que se pudiera entender mejor, lo preparé en español y voy a compartir mi pantalla para que me confirmen si se ve. Sí se ve. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Aló? Ah, ya. Ya. Es que no escuché a nadie decir que sí y no los estaba mirando. Entonces, ¿dijeron que sí? Sí, Sofía, se escucha perfecto, se ve muy bien. Ah, bueno, voy a asumir que... Ah, ya, gracias. No escuchaba a nadie. Ya, entonces, bueno, yo me fui a intercambio en mi 4º año de universidad, esto fue el 2019, y fue el 2º semestre porque encontré que era el semestre que más me convenía de acuerdo a mi malla, como los ramos que pensaba en ese momento que iba a ser más fácil convalidar. Estaba muy equivocada, pero eso lo puedo mencionar después. Y entonces me fui en realidad me fui como en julio del 2019, porque me gané una beca para hacer un curso de alemán, porque fui a Alemania. Y entonces me fui un poco antes de lo esperado, porque en realidad el semestre allá comenzó en octubre. Y estuve hasta marzo del 2020, que fue cuando empeoró como la situación de la pandemia. Así que en retrospectiva tuve mucha suerte de volver, porque en un momento yo quise extender mi intercambio y por distintas razones no se pudo. Así que fui afortunada en realidad de no quedarme, porque eso habría sido bastante complicado. Bueno, entonces, ya, yo estudié pedagogía en inglés, y ¿por qué me fui a Alemania? Si en realidad cuando uno está estudiando para ser profesor de un idioma, uno pensaría que se iría a un lugar como Inglaterra, Australia, Estados Unidos. La verdad es que me aburrí un poquito del inglés y quería intentar aprender otro idioma. Y así como haciendo listas de lugares con ventajas, desventajas, llegué a la conclusión de que Alemania, por su ubicación, como está en el centro de Europa, y yo tenía muchas ganas de conocer distintos lugares, y además que el alemán me sonó, ya, conocen la serie Dark, como que se hizo muy famosa en Netflix, y al escuchar el alemán en la serie me sonaba un idioma interesante. Entonces fue como ya Alemania, y estuve en el sur de Alemania, en Baviera, específicamente en Múnich. Por eso está este monito que dice acá Bavario, que lo encontré en la calle. Y ahora
viene, bueno, cómo me ayudó el inglés en Alemania, un país donde el inglés no es una lengua oficial. Básicamente, para los estudios, como mi nivel de alemán era muy, muy básico, yo me fui hablando así como cómo me llamo, de dónde vengo, mi edad y cómo estás. Y allá aprendí un poco más, pero básicamente era tan básico mi nivel que no se me permitía tomar clases en alemán porque necesitabas un nivel B2. Entonces solo pude tomar clases en inglés del departamento de filología y básicamente el inglés me ayudó a poder comunicarme con los profesores que eran todos nativos y con mis compañeros. También viajar, porque ya comenté que como estaba en el centro de Europa, es muy fácil y muy barato viajar a muchos lugares. De hecho, estuve así como lo más alto que pude visitar fue Estocolmo y lo más bajo fue Malta. Pude viajar muchísimo y el inglés también en todas esas ocasiones me ayudó porque, bueno, en Malta se habla inglés, pero cuando estuve, por ejemplo, en Budapest, ahí yo no hablo húngaro, entonces hablar inglés obviamente me ayudó mucho para poder comunicarme. Y finalmente, para sobrevivir en Alemania, porque si bien en Alemania, sobre todo en las ciudades grandes, se habla mucho inglés, no todo el mundo habla inglés o lo habla a un nivel tan alto. Y por ejemplo, cosas básicas como abrir una cuenta del banco o registrarte en la municipalidad o ir al supermercado simplemente, como que me ayudó saber inglés para poder hacerlo porque, bueno, por ejemplo, cuando fui al banco a abrir la cuenta, el ejecutivo hablaba inglés perfecto, pero él, por ejemplo, no me pudo traducir el contrato que yo tuve que firmar para abrir mi cuenta. Entonces, en ese sentido, obviamente fue una desventaja no hablar alemán, pero pude abrir la cuenta porque pude hacerlo en inglés. Y, y algo más iba a decir acá, pero se me olvidó. Y bueno, entonces, y acá incluí como algunas fotos que pude tomar en mi estadía, que probablemente son lugares que puedan reconocer. Y preparé algo corto en comparación a las presentaciones anteriores, pero obviamente si tienen preguntas las pueden hacer en inglés, en español. Y eso sería lo que iba a cubrir en la sesión de hoy día. Muchas gracias, Sofía. Gracias por compartir. Tenemos preguntas para ti. Le recordamos también a nuestros panelistas que Madison Marley, you have also questions that you can reply using the section question and answer. You can type your answers back if you wish. Sofía, tenemos una pregunta para ti de Antonia Herrera. Dice, hola Sofía, ¿en qué semestre de tu carrera de la PUCV te fuiste de intercambio y cuáles fueron tus problemas de los ramos? Que algo dijiste al inicio de tu presentación, nos dice Antonio. Sí, no lo mencioné, perdón. Este fue calculando, como fue el segundo semestre de mi cuarto año, sería el octavo semestre de la carrera, y mi carrera tiene 9. Y ya, lo que pasa es que yo hice una preparación muy buena, diría, de mi intercambio, porque mi objetivo desde que yo estaba en el colegio era irme a intercambio. Y por razones de la vida y en realidad por suerte no pude hacerlo en el colegio porque no lo habría disfrutado tanto. Y al final en la universidad dije, ya, ahora sí que sí. Y desde el semestre 1 de la universidad lo planeé, yo miraba todo el rato la información que sacaba la universidad de intercambio, las charlas, los destinos, entonces dije ya, el momento que ya era como más cerquita, que fue el séptimo semestre, o el sexto, ya no me acuerdo, cuando había que postular, yo tenía todos mis ramos súper vistos y dije, sí, este ramo es igual al que está en mi malla, me lo van a convalidar y no me voy a atrasar y voy a salir bien. Porque en ese momento no me había atrasado con ningún ramo. Y bueno, mi unidad académica me aprobó los ramos, así que iba todo súper bien. Y después al volver, por cosas que están fuera del control de uno, por ejemplo, uno de los ramos que yo tomé en realidad era muy igual a uno de mi carrera. Pero mi carrera, por ejemplo, eran 6 horas de clase a la semana, estoy inventando, y el ramo que yo tomé en Alemania eran 4.
Entonces, por esa diferencia no se pudo convalidar y solo pude convalidar un optativo. Igual es algo, pero por lo mismo y recomiendo tal vez no hacerse tantas ilusiones. Obviamente va a depender mucho de la carrera que uno estudie, pero en mi caso y en personas que conozco, ¿cuánto me atrasé? Un año completo. Me atrasé un año completo en vez de solo un semestre. Entonces es también algo a considerar por temas económicos y de la vida, si es algo que pueden hacer y que quieren hacer. Entonces recomiendo, si lo van a hacer teniendo en mente que se van a atrasar tal vez, tomar ramos que en serio quieran tomar y que les interesen, ramos que tal vez acá no van a encontrar en la universidad y que tal vez son muy novedosos y les van a enseñar cosas que no tenían forma de aprender. Y como disfrutarlo al 100% en ese sentido, tal vez no seguir una estructura muy rígida de los ramos que deberían estar tomando de acuerdo a su malla. Eso. Perfecto. Invitamos a Francisca Zamora a escribir su pregunta porque está levantando la manito, pero le vamos a leer la pregunta. Mientras te comento que agradece tu presentación una persona que está asistente, no nos pone el nombre, pero dice, me gustaría consultarte más o menos cuántos fueron tus gastos y cuánto tiempo estuviste. Esta persona nos comenta que está aprendiendo alemán y le interesa ir de intercambio ya. ¿No te exigieron certificarte en B1 o B2 de alemán? No, o sea, la idea es que si tú vas a tomar cursos, porque en el caso de la universidad a la que yo me fui, pero imagino que es el caso de muchas universidades en Alemania, no ofrecían muchos cursos en inglés y en alemán, no en español. Entonces uno ya cuando veía la oferta académica podía dimensionar más o menos si ibas a tomar los cursos en inglés o en alemán. Si tu nivel era suficientemente bueno, que creo que era un B2, que pedía la universidad, tú podías tomar esos cursos porque tu nivel lo permitía. Pero si no ay, ¿cómo se dice? Si no, if you didn't meet the requirement, ¿cómo se dice eso? Si no cumplías con los requisitos. Sí, eso. Eso, entonces solo ibas a poder tomarlos en inglés. Entonces, si tú estás aprendiendo alemán y cumples el requisito, obvio que puedes tomar el curso en alemán, pero si no, en mi caso por lo menos solo se podía en inglés. ¿Y había otra pregunta? Gracias, Sofi. Era Felipe Huentilacán quien hacía la pregunta. Tenemos más preguntas para ti que las puedes seguir respondiendo con la opción de Question and Answers, Type Answer. Gracias, Sofía, por tu presentación. Fue de mucha utilidad y hay muchas dudas para ti para que ahí sigas respondiendo. Muchas gracias. Finalizamos nuestra serie de presentaciones con la experiencia de Fernanda Díaz. Fernanda Díaz es recién egresada de la carrera, de la carrera de pedagogía en inglés, ayudante de proyectos como Sausalito Summer Days y proyecto Pathways AT&T. Fue ayudante también de la asignatura Nivel Principiante. Le damos la bienvenida. Fernanda Díaz, cuéntanos sobre tu experiencia de intercambio. Hola, bueno, primero que todo, perdón, gracias por la invitación. Esto es una oportunidad que igual se me está dando después de haber podido ir de intercambio. Así que, bueno, yo voy a empezar contando más o menos mi experiencia. Es relativamente parecida a la de Sofía, porque yo también desde segundo medio que no pude irme a ese intercambio que hacían de inglés abre puertas a Nueva Zelanda, desde que no pude irme, yo dije ya, en la universidad sí o sí me tengo que ir de intercambio. Así que desde ahí empecé como a planear, o sea, como ver las ideas, qué quería hacer, cómo lo hacía, los países que podía visitar. Empecé a guardar dinero, que eso es bastante importante. Así que en ese sentido, como que yo ya tenía el plan desde de un principio, desde que empecé la carrera de pedagogía en inglés. Y bueno, yo más que contarles, bueno, yo me fui a Escocia, me fui a la Universidad Heriot-Watt, pero esta universidad lamentablemente solo está disponible para estudiantes que son parte del ILCL, ya que esas serían las carreras de inglés, traducción, interpretación y castellano, ¿ya? Entonces vi que muchos venían de bioquímica, ingeniería, agronomía, entonces ellos no podrían postular a la misma universidad que yo.
pero se me dio la oportunidad de ir y al igual que Sofía, yo tenía el plan de convalidar mis ramos. Lamentablemente, ahí yo les voy a recomendar que sean, no, que tengan una adaptabilidad, porque yo tenía el plan, según la misma página web de la universidad a la que fui, decía que tenía cierta malla de ramos disponibles para los estudiantes de intercambio. Y yo fui, me aceptaron mi plan aquí en la universidad en PUCV. Yo estaba preparada para ir a aprender francés, que era un optativo en ese tiempo aquí en la carrera, y llego allá y me dijeron, no, ya no enseñamos francés a principiantes, así que ya no puedes aprender francés. Entonces ahí ya fue un ramo que me cortaron, entonces no pude convalidar el ramo optativo que era en ese tiempo. Y bueno, también cambiaron muchos ramos, porque en ese sentido yo tenía planeado aprender, si no me equivoco, era adquisición de la segunda lengua, pero era un ramo que ya había pasado en la universidad y allá tampoco no me lo dejaron porque ya no estaba disponible y cambiaron muchas cosas. Así que, bueno, igual yo tuve la suerte de que mis papás pudieron apoyarme durante todo el proceso, entonces al momento en que yo les dije, ¿saben qué? Lo más probable es que me llegue a atrasar un año por este intercambio. Ellos me dijeron, ningún problema, hija, porque esta es una experiencia que no vas a tener nunca más. Después te va a costar mucho cuando ya estés trabajando, así que tú aprovecha nomás y haz lo que puedas hacer allá y aprende todo lo que te ofrezca la universidad. Así que ahí tomé ramos de traducción, que si bien no es mi carrera en sí, me sirvió harto porque hay muchas habilidades que a nosotros nos enseñan como profesores de inglés que no las tenemos igual, porque claro, nosotros llegamos a desarrollar como un pensamiento en inglés. En cambio allá me estaban enseñando a traducir y habían palabras que yo, según yo, no tenían traducción, pero allá me enseñaron que sí. Así que, y uno también tiene que darle la vuelta, parafrasear. Así que en ese sentido, esos cursos de traducción me sirvieron mucho para ver de una manera diferente el español igual que el inglés. Porque, bueno, uno como estudiante de inglés ya no pesca mucho el español porque ya uno se va a desarrollar profesionalmente en la lengua en inglés. Entonces, como que pude ver más formas, una lista de conectores que yo recuerdo en el colegio no me enseñaron. Entonces, eran muchas cosas que uno fue aprendiendo y que pude experimentar allá. Bueno, ahí yo dejo entonces la recomendación para los estudiantes, si es que hay estudiantes de traducción, que vayan y tomen esos ramos porque son buenísimos. Así que también me sirvió de exploración porque era una de mis opciones antes de entrar a la universidad. Entonces ahí pude saber un poco más cómo era la carrera de traducción. Y bueno, aquí yo me voy a poner un poco más técnica sobre los pasos que hay que seguir, porque, bueno, primero ya, como dijo Sofía y como lo mencioné un poquito, primero tienen que planear sus ramos y saber que quizás no van a cumplirse, pero después viene la parte de todo el papeleo. Y si bien es aburrido de hablar, es necesario que lo sepan porque yo lo encontré súper difícil, porque en sí en sí me cuesta hacer trámite. Entonces ahí tuve que empezar a buscar los ramos, tramitar la visa, comprar pasajes, todas esas cosas, y todo eso llevarlo a la Embajada Británica en Santiago para que me tramitaran la visa. Y eran muchos papeles, carta de aceptación de la universidad, carta de aceptación de esta universidad, las notas y todo eso más encima había que traducirlo al inglés. Entonces tenía que llevarlos no solo en español, que era como me lo pasaban, así el certificado de residencia, muchas cosas, me los pasaban en español. Entonces yo aparte tenía que pasarlo por una traductora que me lo firmara y todo para que los pudieran aceptar en la embajada. Entonces son muchos trámites que se tienen que hacer y a veces el tiempo se hace corto, porque a mí me pasó que me entregaron la visa una semana antes de yo irme de viaje y fue porque hubo un problema, porque se perdió mi pasaporte, fue muy complicado. Pero la cosa es que traten de ver esas cosas así desde el principio, cosa de que se les haga más fácil cuando ya se está acercando la fecha de partir. ¿Ya?
Y bueno, también les recomiendo irse un poco, porque yo igual soy paranoica en ese sentido, que irse un poco antes de que empiecen las clases para saber los buses, para saber el alojamiento, porque a mí me pasó que en mi universidad no me daba como alojamiento seguro o no me veía el alojamiento, sino que me decía, esta es una lista de páginas web donde tú puedes buscar alojamiento. Entonces ahí fue complicado porque yo estuve una semana moviéndome de hotel en hotel para poder buscar un alojamiento que me sirviera por los 4 meses que estuve ahí, porque yo estuve desde principios de septiembre hasta finales de diciembre en Escocia y me tomé unas semanas en enero para viajar, como dijo Sofía, o sea, como le pasó a Sofía por Europa, que esa también es la idea. Y bueno, también les quiero mencionar que viajar desde el Reino Unido, sobre todo ahora que ya se separó de la Unión Europea, era más difícil viajar hacia Europa que desde Europa, o sea, desde el resto de Europa entre medio. Porque a mí me costaba, porque tenemos el Canal de la Mancha, si no me equivoco, sí, ese es el Canal de la Mancha, que había que cruzarlo. Entonces, como que automáticamente todos los pasajes eran más caros, los planes, todo era distinto. Entonces, si quieren ir a Europa para viajar, o sea, de intercambio a Europa para viajar, para que se les salga más barato, más fácil, les recomiendo ir a un país como Alemania, Portugal, España, para que les salga más fácil y mucho más barato. Porque como les digo, en el Reino Unido, sobre todo ahora que se separaron, es un poco más costoso. Entonces, así que si están en primer año, si están en propedéutico y están planeando irse de intercambio, como les dije, empiecen a juntar dinero, vean los papeles que tienen que preparar para que todo se haga más fácil y ameno y no estén estresados a último minuto buscando un traductor como me pasó a mí. Bueno, y para qué decirle, o sea, la experiencia de aprender allá fue genial. Como les dije, yo me estoy desarrollando profesionalmente en el inglés, entonces mi nivel de inglés es más académico. Entonces, ir y aprender a pedir comida ya era distinto a como me lo habían enseñado en la universidad o en el colegio. Era totalmente distinto a tomar los modismos, como las estructuras de las conversaciones cuando uno iba a comprar comida, cuando pedía en el McDonald's, cuando compraba en cualquier lugar, en el supermercado, iba al cine, todo eso son experiencias que ayudan mucho en el lenguaje para aprender o para practicarlo si es que ustedes lo saben desde antes. Y no quiero ser como pesimista o algo así, pero o asustarlos de ninguna manera, pero a mí me pasó que, aunque supiera mucho inglés, llegar allá a Escocia con el acento fuerte que tienen en Escocia fue difícil. O sea, las primeras 2 semanas yo estaba perdida por Escocia, preguntaba y era como que, thank you. Y eso era todo, porque aún así no podía procesar todas las palabras que me decían. O sea, de todo lo que me decían, yo entendía así como por palabra un 60%. Entendía la idea, pero no entendía todas las palabras que me decían. Entonces ahí la práctica sirve mucho y me ayudó a reconocer un acento que, como les dije, es fuerte, es grueso, es difícil de entender. Entonces, si pueden, busquen la experiencia, inténtenlo y como lo han dicho las chiquillas antes, push yourselves y autorrétense a ustedes para que puedan vivir esa experiencia, porque si bien al principio fue estresante y con los papeles mucho más, uno después se queda con los recuerdos de cariño, o sea, fue precioso estar allá, la Navidad fue buenísimo, o sea, luces por todos lados, empieza en octubre, la Navidad ya, entonces es precioso y bueno, también no quiero ser como la desordenada del grupo, pero ahí uno puede conocer muchas cosas respecto a la comida. Así como que la comida, yo literal fui allá a comer. Yo tenía un plan de todas las cosas que quería comer en cada país que fui. Y bueno, les quiero decir que si les gusta el pisco, llévense uno porque allá no hay, no existe. El pisco sour tampoco existe. Entonces, de hecho, yo le llevé uno de regalo por si acaso, si los profes me caían bien, para darle al profesor. Y me decía, ¿qué es esto? ¿Cómo se toma? Entonces, es como una recomendación, como les dije, una recomendación media desordenada, pero son cosas que quizás les sirven, no lo sé.
pero para dejarlo como en una nota más divertida. Así que si tienen preguntas, pregunten nomás. Sí, se puede llevar Muchas pesca en el gracias. aeropuerto. Vienen, Sí. vienen muchas preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Fue de mucha ayuda, Fernanda, muy cercana. Se agradece para que todos los chicos sientan libertad de hacer consultas. Tenemos algunas que vamos a responder así en vivo en el video y las otras las encargo ahí tipeadas. Felipe Huentelicán pregunta si recomendarías estudiar en el Reino Unido. Sí, si pueden encontrar algún plan o alguna universidad que le ofrezca más ramos de su carrera, sí, o sea, háganlo, es precioso, uno aprende muchas cosas, los profes también, algunos de mis profes sí eran ingleses, no eran escoceses, y tenían un acento precioso, y bueno, si bien es caro allá, la experiencia sigue siendo bonita. ¿Ya? Y el otro sistema que, si no me equivoco, es ISEP, ofrece más universidades en Inglaterra en sí, ¿ya? Porque yo me fui por convenio bilateral. Ah, estupendo. Macarena Lisboa, de hecho, pregunta qué ramos de pedagogía en inglés recomiendas para convalidar y cuáles serían como las equivalencias, si hay alguno que les puedes dar. Claro, ahí como dije delante, yo no pude convalidar al final de vuelta ningún ramo porque los que hubieran disponibles, aunque yo lo había planeado el Second Language Acquisition, que es el ley que era de carrera, no lo pude tomar. Entonces ahí como que ya perdí. Y bueno, ahí yo, como les digo, no encontré ramos para convalidar, pero sí habían otros ramos que les podían servir como para further your knowledge, como para ahondar y tener un conocimiento más profundo, que estaba Applied Linguistics, si no me equivoco, pero más que eso, no, en mi universidad por lo menos no había. Entonces, si pueden buscar otros, sería ideal. Bienvenido. Muchas Sí. gracias, Fernanda. Muchas gracias a todos. Con la pregunta de Omaira sobre los estudios de posgrado, el día de mañana, y aprovecho de dejarlos a todos de invitados también, vamos a tener al director de Relaciones Internacionales, don Marcos Avilés, y al coordinador del programa de movilidad estudiantil, don Sergio García, respondiendo todas esas dudas más específicas sobre el sistema de intercambio de la PUCV. También, siendo nuestra casa de estudio un centro de examinación Cambridge, vamos a tener la presencia de un representante desde Argentina comentando cómo utilizar tu certificado de idiomas para los propósitos de intercambio. Thank you very much, Marley. Thank you very much, Madison, Sophie, Fernanda. We really appreciate your time. And thank you very much for answering to all the questions and doubts our students had. Claudia, gracias también por la oportunidad de la creación de esta semana de inglés y los dejamos a todos invitados a continuar mañana y pasado mañana con nuestras actividades. No olviden visitar nuestra página web en caso de que quieran conocer más sobre nuestros eventos. Sí, yo me despido, les agradezco la participación, este es un esfuerzo para convocar a todos los que han tenido experiencia y pueden entonces transferirle esas experiencias, digamos, que tuvieron para bajarle la ansiedad a aquellos que se proyectan y tienen la posibilidad de acceder a todas las oportunidades que la universidad les da para irse de intercambio, para mejorar su nivel de idioma, para certificarse si lo necesitan. Como bien decía Sofía, ¿cierto? Se fue a una universidad alemana, pero también se necesita inglés ahí o una universidad francesa porque es la lengua franca que les permite entonces a todos comunicarse y están las oportunidades para que puedan ir tomando y mejorando cada día el idioma que va a ser un complemento de las actividades y de las especialidades que ustedes vayan eligiendo a lo largo de la vida. Así que bueno, continuamos en la semana, esperamos volver a encontrarnos mañana a las 5 acá para seguir conversando y conociendo más, para que puedan hacer preguntas y podamos entonces abrir esa ventana de información para todas las personas que les interesa mejorar su inglés y tener experiencias de intercambio.
Muchas gracias. Exacto, muchas gracias. Los invitamos entonces a seguir participando y gracias a todos por compartir. Marley, Sophie, Fernanda, Madison, nice meeting you. Goodbye. Thank you for your participation.